हेलो फ्रेंड नूतन ब्लॉग को स्वागत। आज आम गूगल आक्सीस पिन आसते पोस्ट मास्टर फोन करते आम गोटे बुलूलु फोन कले आम जाऊँ देखा केमी गूगल आक्सीस पलि मुझे तो जानी केमीटा कौनटा चलते देखा से जगार पहुँचा कौ आक्सीस पिन कौन हो कौन करने पड़े आम जान फास्ट टाइम यूट्यूब रू गूगल आक्सीस पिन आसती चलते पोस्ट ऑफिस जावा पंचायत ऑफिस को देखते केमी आबड़ा खाबड़ा रास्ता भल रास्ताटे भी हो पार पंचायत कार्यालय को जावाई रास्ता भी भल ना ये जगह को समस्ते भत्ता एवं कौन सी कार्यपाई पंचायत ऑफिस को आसटी अच्छे आम पोस्ट ऑफिस किंतु एपरी रास्ता रही देख किपरि रास्ता मरम रास्ता पिचु रास्ताटे भी हो पारनी पंचायत कार्यालय एमती अवस्था आम घंटा पंचायत कार्यालय पोस्ट ऑफिस जनसेवा केंद्र सबू से भत्ता या कौन सी कार्यपाई पंचायत ऑफिस कार्यालय को आस कि रास्ता ठीक से ना घंटापाल पंचायत देखो कंकड़ाहाट ब्लॉक ढेंकानाल जिलार आदिवासी अध्युषित अंचल कहुँ देख आदिवासी अंचल विकास बाटबणा है भाया लगुच पंचायत कार्यालय देखो पंचायत आम कार्यालय पंचायत कार्यालय एवं जाऊँ पोस्ट ऑफिस आमर यूट्यूब रू कौन आसी पंचायत कार्यालय ताला पड़ी आप लिखा प्रत्येक सोमवार सरकारी छुट्टी व्यतीत अपराह्न 10टा ରୁ 5ଟା पर्यंत खोल अभियोग शुणाणी किंतु ताला पड़ुची प्रत्येक दिन देखिपारे ये अवस्था आम कंटाबल पंचायत और मो सेवा केन्द्र जहाँ खोला जाए अच्छी आम कार्यालय डाकघर ये आम गूगल आक्सीस पिन आसी से देखु डाकघर शाखा डाकघर कंटापाल ये आस गूगल आक्सीस आम आस गूगल आक्सीस पलि यूट्यूब तरफ वर्षक परिश्रम पर आसी गूगल आक्सीस देखिए पोस्ट मास्टर काली फोन मारते कि मुझे आसीपारे देखते लिखा जाए यूट्यूबर से बड़ आज ना काली बड़ हे यूट्यूब चैनल कर तापस हैंडिकैप पिला से कौन सी इनकम कर माने 1200 टंका पाँच से भी यूट्यूब कि सफलता पाइबे से चेष्टा कर 1200 टका घर तांकर ना एवं द्वितीय कथा हूँ गोटे यूट्यूब रू के इच्छा अच्छी यूट्यूब रू कौन सी इनकम सोर्स ना जेहेतु से यूट्यूब करी आज केते सब्सक्राइब है मोर भाई 400 पाखी 430 सब्सक्राइबर आउ से छोट मोट शॉर्ट वीडियो लॉन्ग वीडियो कर भाई को एति सपोर्ट कर तापस हैंडिकैप चैनल गोटे अच्छी देखु एवं वीडियो भी देखु केमती लगुच मतामत दिंतु जदि मतामत न देवे किसी जापर आम किए देखुची न देखुची आम जापर आ सी भी आस मोर जमी गूगल आक्सीस पिन आसला से भी जानिक खुशी होना मो पाक पलि आते आम पंचायत कार्यालय जो आमर अच्छी डाकघर से पाखे पाइलु भाई को और सी भी बहुत खुशी अनुभव कर भाई
ଚ୍ୟାନେଲ ମୋ ଗୁଗୁଲ ଆକ୍ସିସ୍ ପାଇଁ ଆସିଛି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ବହୁତ ଖୁସି। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ମୋର ଏଇ ଗୁଗୁଲ ଆକ୍ସିସ୍ ପିନ୍ ଆସିଲା ବୋଲି ଆପଣ ପଳେଇ ଆସିଲେ। କେତେ କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲ ପଳେଇ ଆସିଲେ? ଆମକୁ 2 କିଲୋମିଟର ପଳେଇବ। ସାଇକେଲ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ମାନେ କେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଟା କେମିତି ଗୁଗୁଲ ଆକ୍ସିସ୍ ପିନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ? ଦେଖି ଅଲଗା କଥା ଦେଖି ଅଲଗା କଥା। ହଁ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିବା ରିଅଲି କଥା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ହାତରେ ଧରିନା ଦେଖିବାଟା ଅଲଗା କଥା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏଇଭଳିଆ ଗୁଗୁଲ ଆକ୍ସିସ୍ ପିନ୍ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟୁଛି, ମୋ ଦୁଃଖ କିମ୍ବା ସୁଖ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ମୁଁ ଟିକେ କିଛି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି ଆଉ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ନମସ୍କାର କରିଛି। ଟିକେ ମୋତେ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁ ହେଉଛି ତାପସା ହାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍। ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ଭାଇ ମୋ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଲା, ଆପଣମାନେ ସେଠୁ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଏହାକୁ ବତେଇଦେବା ହେଲା। ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ 4000 ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମନିଟାଇଜେସନ୍ ଅନ୍ ହେବ। ଆଉ ଗୁଗୁଲ ଆକ୍ସିସ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଯେଉଁ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ତା ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଅଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଆପଣ କରିପାରିବ। ଆପଣ 4000 ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯେମିତି କପିରାଇଟ୍ ନ ପଡ଼ିବ, ତୁମ ଯଦି କପିରାଇଟ୍ ହୋଇନଥିବ କିମ୍ବା କାହା ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିକି ପକାଇବନି, ସେଇଗୁଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ 365 ଦିନ ଭିତରେ 4000 ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ କମିଯିବ। ମୋ ତ ପାଖାପାଖି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମାନେ ଦୁଃଖ କଥା ମାନେ କମି ଯାଉଛି। ରେଗୁଲାରଲି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ନହେଲେ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼। ମାନେ ମୁଁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଛାଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ମୋ ଭିଉ ଟିକେ କମ୍ ରେଗୁଲାରଲି ଛାଡ଼, ରେଗୁଲାରଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ମାନେ ରେଗୁଲାର କରିବା। ହଁ ଦେଖ ଏଇଟା ଯେମିତି ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତୁମେ ରେଗୁଲାରଲି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଲେ ନିହାତି ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି।